pagi ni. Sekejap. Okay. Boleh macam mana? Siap. Sekejap. Testing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Sufian, Okay. boleh on kamera ke? Saya tak perasan ni, tak nampak ni. Oh, kamera lah. Okey, sekejap Ya. Minta maaf kalau muzik kuat sangat. Tak apa, biar okey. Alright. Nampak tak? Belum lagi Cik Sufian. Belum sekejap Kami tak familiar dengan Webex ni actually. Kamera apa? Sementara. Okey, tak apa Cik Sufian. Okey, ambil isi kamera atau Baca lagi lah. Okey, both tetamu kita dah ada, tapi belum lagi dapat onkan kamera. Kalau boleh lah, kalau dapat on kamera. Ya. Kongsian yang cukup baik. Dalam progress. Okey. Sebab biasa kita tak pakai ni, kita pakai Zoom, Team. Okey, faham. So, Assalamualaikum Cik Rizal. Waalaikumsalam. Harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Bro. Setakat pagi ni kita baru ada sekadar lebih kurang 86 orang yang baru join. Which is ramai. 86 orang student baru join, but they will come and go sebab ada yang ada kelas, ada yang ni. Okay. So nak kata this group akan maintain sampai throughout the end, saya tak pastilah. So kita akan cuba maintain good number. Okay. But then roughly ini lebih kurang ni lah, tapi kita akan mungkin mengalami sedikit pengurangan nanti sekian waktu nanti. I think this is good enough. Nanti because of kita punya session pun I believe kita tak adalah lama sangat kan. So what is your punya target Izzat? Kita tak target much. Kita actually target about 50 mula-mula. So but then this number keep rising up, I think it's quite alright. Alright. So our session you are targeting what? About 1 hour, 2 hours? Kita target dalam 1 or 2 hours kalau boleh selesai dalam masa ni. Kalau within 1 hour pun it's okay. Okay. I know you're busy, you have your time full. So kita tak nak take too much of your time, but it is very much good opportunity for you to join us. Can you see our face camera? Yes. Oh, dah. Okay. So macam mana? Nak brief sekejap ke macam mana? Okay ke? I think it's up to you. I think you start first. Slide. Boleh jalan ke tidak macam mana ke? Boleh. Teruskan. Okay. Assalamualaikum and very good morning to all participants yang waktu ini bersidang secara live di UMT dan juga di mana juga anda berada. Terima kasih juga kerana bersama dengan kita. So that this early this morning kita ada bersama kita 2 orang tokoh daripada syarikat SPTS, which stands for Solid Product Terminal Services Sdn Bhd, yang berada di Johor. Dan kita amat berbesar hati dapat bersama dengan mereka sebab mereka akan berkongsikan dengan kita pengalaman mereka dan juga dia punya orang kata the hardship of dalam kehidupan dalam dunia maritime dan sebagainya. So kita perkenalkan sedikit sebanyak aja. Encik Sufian is the General Manager for SPTS dan Encik Fazli Ya, saya. Boleh dengar Okay, Encik Fazli, selamat datang. Okay, Encik Fazli is the Senior Manager of Operation. Okay, dia bersama juga dengan Encik Sufian di SPTS. And for your just kind information, just roughly
SPTS is a private terminal. Some shares with Petronas and with, if I'm not mistaken, dengan Johor Port. Betul. Okay. So, without much further ado, kami di sini, program yang kita ada hari ini ialah untuk subjek sistem kontainer dan dikongsi bersama dengan subjek MIS, which is Maritime Information System. At the same time, we have some student coming from subject daripada broker and charter. Okay. And few more students coming from Operation Management daripada another program yang kita ada yang menggunakan subjek prinsip pengurusan maritim. So mereka ni daripada different group dan juga kalau ada kesempatan kita ada beberapa orang pensyarah mungkin akan turut serta bersama dengan program kita pagi ni. But depend kalau ada soalan dan bagaimana kita nak minta kalau boleh hold soalan sehingga di akhir rancangan. Okay. Kita kumpulkan dulu, kalau boleh nak letak dulu soalan, letakkan dekat dalam chat box dan kita akan susun satu persatu dan kita akan ajukan kepada kita punya panelis yang ada. So untuk pagi ni saya berbesar hati untuk pertama sekali untuk menyebut kalau boleh Cik Sufian untuk mulakan sesi kita pagi ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan Cik Sufian. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Encik Rizal kerana memberi kami peluang untuk berkongsi ataupun share our knowledge which related to maritime and also containerizations. By the way, I think the introduction has been made by Encik Rizal about myself and also my colleagues ataupun my friends here, Encik Fazli. Without further delay, we try to make it this session is not really formal. We are going to share our so-called knowledge or experience which related dengan current job yang kami buat. Dan saya harap the participant, especially adik-adik student-student dekat sini, you are getting some knowledge ataupun value knowledge from us, which we are really appreciate if all the questions nanti you simpan, macam Cik Rizal cakap, kita akan you kemukakan. It's going to be very open, no issue. There will be a so-called no wrong question. Yeah. You can highlight to us. Okay, without further delay, we start our introductions more on who we are, where we are. So at least student tahu dekat mana posisi kami di dalam dunia industri of maritime ataupun logistics. Ya. Kalau tu kita tengok. The size of the Malacca refinery plant utilizing twice the structural steel. You guys can hear the sound very well. Is that? Just slightly je. Gambar clear. Slightly ya. Aha. Using 60,000 construction manpower with 6 times the total population. The Salah is approximately the same size as Jurong Island, Singapore. The cabling works is the distance from Dubai to KL. This massive $27 billion project contains more than 40 EPCC packages throughout the site. Located south of the national capital of Malaysia, Rapid is in close proximity to the international shipping lane connecting the Malacca Strait, Singapore, and the Okay, dah. Next, dah. Okay, that is about where we are dalam segi geographical. We are at the South Malaysians, end of South Malaysians ya. Kita ada middle of the east and west between Johor Port punya area dan juga di arah belah Sungai Rengit punya area. So
kita ada di pertengahan-tengahan antara that roads. Our location is basically in terms of ni memang sangat strategik lah untuk kapal-kapal lalu lalang dan sebagainya. So we start with the PIC. PIC is the Pengerang Integrated Complex, whereby we are a subsidiary companies of Johor Port. We operate the terminal port for Petronas, which is a private port for Petronas, in handling so-called their main product, which is sulfur dan juga polymer. So that is definition of PIC is Pengerang Integrated Complex. Pengerang Integrated Complex ni sebenarnya satu kawasan industri plant yang diwujudkan oleh pihak kerajaan di bawah Badan Pentadbiran Petronas. Untuk pengetahuan semua, kawasan ini merupakan satu kawasan yang sangat besar, antara plant yang terbesar juga dikenali di dunia. So dekat sinilah akan pemrosesan minyak akan dilakukan dan dikeluarkan produk-produk seperti polimer dan juga sulfur. Ya. Kalau you tengok dekat PIC ni, kawasan dia lebih kurang 35,000 kilometer per segi. Something like that. So 7 km panjang dan 5 km lebar. Itulah kelulusan PIC sekarang ni. Talking about SPJ, SPJ is the solid product jetty, whereby we are part or small part inside the PIC. So this is where SPTS as a company operate untuk menjalankan ataupun untuk menjalankan aktiviti logistik dan juga terminal untuk Petronas. So SPTS is about solid product terminal services. Itu saya selalu melawak dengan sahabat-sahabat saya. Kalau susah-susah sangat nak tahu apa maksud SPTS tu, Sofian punya terminal sendiri. Okay. Encik Rizal, ingat tu Encik Rizal? Ya, saya. Okay. Anyway, so talking about SPTS, we are under Johor Port. So when we talking about Johor Port, dia punya main company is the MMC. Untuk pengetahuan saudara-saudari dan student yang ada, MMC ni dikenali sebagai Malaysian Marine Corporations. Ya. So under MMC ni, kalau you tengok MMC ni, kalau talking about MMC, kita mengenal owner dia, iaitu Tan Sri Sheikh Mokhtar, antara orang yang dikenali di Malaysia. Okay, di company MMC ni terbagi kepada 4 main company yang besar. Talking about port and logistic, satu lagi energy and utility, satu lagi engineering dan juga industry development. So these are the 4 main company yang di bawah MMC. So antara port logistik yang student-student tahu ialah PTP. Ya, saya dan sahabat saya ni dari PTP. Saya di PTP selama almost 20 years, sebelum tu di Westport selama 3 tahun, dan saya berhijrah ke Johor Port, ditransfer ke Johor Port untuk saya manage di subsidiary company pada tahun 2017. Ya, Penang Port, Tanjung Beruas Port, kalau you tahu dekat Port Kelang tu, of course North Port, belum Kuantan Port dulu ura-ura kata MMC nak beli, tetapi tidaklah, at this moment tidaklah. So kita ada North Port dan sebagainya. So this is the port logistic under MMC Port. Antara lainnya ialah energy dan utility. Kalau you pernah dengar Malakoff, Alam Flora, gas, ya, air, engineering, Gamuda dan sebagainya. So this is talking about MMC Corporations Berhad. Okay. So next slide,
kita nak tunjukkan di mana SPT itself. So 70% is owned by Johor Port. Ya, maksudnya Johor Port menaburkan certain millions of amount kepada untuk this kind of investment. Dan Petronas ada 30%. Walaupun Petronas 30%, tetapi dia mempunyai equity yang agak besar dari segi because of we are being paid by Petronas. So even though 30%, tetapi dia punya kuasa tu agak besar. Macam juga dekat pelabuhan Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas is owned by MMC sebanyak 70%. APMT Temola ialah 30%. However, the businesses is come from AP Mola. Contoh MERS, Evergreen dan sebagainya. So, dia orang yang bawa bisnes tu dekat PTP. So, this is talking about SPTS Services Sdn Bhd. Company ni diwujudkan pada tahun 2017. Ya. Okey, pada 5 Disember kita buat due diligence. Petronas secara officials own or holds a 30% equity in SPT. Yeah. Okay, this is talking about maritime transport. We believe you guys lagi mahir talking about the definitions of a marine, sea dan sebagainya. So this is on the layman definitions talking about operations. When you know about the maritime, is all about is all about related to whatever logistics or activities related to sea or waterways. So this is the main so-called the more important so-called what do you call it, mode of transport, which is lagi pada dulu sampailah sekarang. Okay. So we just to show you about the maritime range. So main maritime range ni is divided by oceans, namely like Atlantic, Pacific. Yeah. I think the yang paling dalam sekali is what basically is the mana yang paling dalam sekali, dan paling dalam sekali is somewhere antara area what they call it, yang itu what they call it tu, that area Mariana. Encik Rizal tahu ke tentang ni Encik Rizal? Adalah sikit-sikit je Sufyan. Okay. Okay, this is maritime range lah ya. So you guys, kalau nak this kind of information, it is okay for us. We can share dengan Cik Rizal nanti, no issue. Alright, if you see this major trading routes, kalau you tengok situ, yang nampak merah, that is how the high frequencies of shipping density, laluan kapal tu. Itu paling main area. So if you know about this Malacca route, kalau you tengok situ, yang dekat situ, especially Singapore, Malacca routes, so that is the most strategic area from the Europe, from the east, from the west, throughout Malaysians ataupun Malacca Strait. Ya. Okay, satu lagi kalau tengok, if you know about this, if you know about the Panama Canal dekat sana tu, and Tersuan Suez, itu merupakan antara laluan utama perkapalan untuk shortcut instead of going all the way the world. So that will be a shortcut places. Ya. Kalau you pernah dengar kata dulu masa saya belajar dulu dengan Cik Rizal, kita dah dengar yang projek dekat Thailand nak potong skirting kera lah, apalah. So fortunately benda tu tak jadi. Kalau it's happen, it will screw up our port business punya industry. Ya. Which I know at this moment kita tak adalah dengar tentang that kind of development.
Betul lah Encik Rizal, saya rasa. Ya, betul. Saya Okay. sokong. Anyway, if some of the informations that kita share ni, kalau ada yang kami salah, is okay. Then student pun boleh bagi tahu kami, student pun boleh inform dekat kami. So at least kita nak perbetulkan statement kita kalau salah. Okay. Anyway, talking about the top, we are talking about top 50 container ports in the world. So majoritinya China merupakan antara port yang terbanyak sekali develop dekat area-area China. Sebab kalau you tengok China tu beribu-ribu batu daripada north ke west, especially on yang punya area tu sangat-sangat besar. And part of that, China ni ada banyak port kecil, which is benda ni tak termasuk dalam this 50 container port. So when we talking about that 40% of the port is that the main port yang doing all this transshipment and also import export. Yeah, the second one is basically we're talking about other East Asia lah. So that is include that area tu kalau you tengok belah Indonesia, Malaysia, belah Japan, Taiwan, and a few other country lah dekat Vietnam dan sebagainya. So it consists of 30% of port containers yang ada di situ. So follow by then there is a Europe. Kalau you tengok dekat Euro tu yang warna ungu tu, so there is a lot of port. Kita ada macam port dekat Birmingham, mana tu? Dekat Rotterdam, and a few other ports lah. Saya pun tak berapa nak ingat lah nama, terlalu banyak sangat port dekat sana. So one of the important port is the Rotterdam, Algeciras, which is under APMT terminal port. United States, APMT pun ada dekat sana. Dekat LA, rest of the world yang kita ada tu about 4.2%, and Middle East dekat Afrika kita ada a few. Contoh kalau we are talking about APMT port which is related to APMT, kita adalah a few port dekat sana. Kenapa saya suka cerita about APMT? APMT is the AP Moller terminal. AP Moller terminal ni actually they are one of the biggest terminal port. Latest they are number one. They have about 60 port terminal in the world. Maksudnya dia orang ni macam antara lainnya dia ada 30% dekat PTP. 30% dekat PTP. Other port dia ada 50%, other port dia ada 90% dan sebagainya. Kalau you tahu APMT terminal is basically one of the subsidiaries company of Maersk, M-A-E-R-S-K shipping line. So they only owner dia on Denmark lah ya. So this is talking about in general of the knowledge on the APMT, which is one of the biggest, one and the only shareholders dekat PTP. Yeah. Okay. History of shipping. I think we are talking about BC. BC is before Christ. Bukan before century before Christ they call it. So ini sajalah nak tunjuk sikit tentang zaman-zaman dulu, zaman-zaman para miswara ni about 15th century, 16th century kan. Okay, so when we talking about BCE, kita ambil example of masa zaman Egypt, zaman Firaun dan sebagainya yang use the Nile River. Ibnu Majid basically Ibnu Majid dia yang buat pemetaan the routes of the shipping routes, area-area mana yang dia dah buat journey ataupun is going through on a few places. On Christopher Columbus ni kebanyakannya orang tahu cerita about Christopher Columbus. Then in 16th century talking about the Portuguese.
So it is getting bigger and bigger. In 1820, the expansions of the vessels, the designs of the vessels bertukar. Ya, masa 1980-20 ni, that is exactly not really a terminal because of dia orang akan berlabuh dekat tengah tu. So kita akan ada dia orang akan panggil barge ataupun small boat untuk feed ataupun untuk transfer so-called the goods. So in this is after 50 almost the end of 53. So kita ada so-called 1958, sorry. In 1958, kalau you tengok tu dekat kapal tu, it started on the so-called transportations, proper transportation in the bulk of the vessel. Dekat sini kita dah start design tau. Kalau tengok, talking about the containerization, it started in 1950 something. Containerization is being designed such way in order to transport goods ataupun the logistic in a better way. So this is how the containerization is being designed. Kalau tengok kapal tu memang a bit conventional. Dia pun tak ada lagi sail guide punya condition. Dia terus letak atas kapal. Tapi it started with this 40 footers punya container lah. Ya. Saya ni terlalu laju ke Encik Rizal, ataupun are you guys okay untuk follow? We're still okay. Boleh ikut. The pace is nice. It's okay. Okay, good. So now we want to share you about the evolutions of container ship. Saya pun tak pernah nampak situ pasal tengok slide ni. Okay, now we starting in let's say container ship ni, kalau you tengok kita akan start dengan early container ship in 1956. As mentioned just now, it started for container in 1950 something, so which is 1956. It started dengan 500 to 800 TEUs. In years to years, it is being developed in terms of sizings, yeah. So whereby it can accommodate more containers, talking about more efficient and also cost effective for the businesses. So you tengok kat situ, post-Panamax, new post-Panamax, all these vessels, especially nowadays in PTP, Pelabuhan Tanjung Perepas, we have been served all that kind of container type, especially yang they call it S-class, E-class, which is over 250 meter and almost range to 400 meter. The capacity from 500,000 TEUs ataupun 800,000 TEUs. Now the biggest vessels, it can reach to 25,000 TEUs. You imagine that. It's between 30 years. Kalau kita dipanjangkan umur lagi, you guys dipanjangkan umur lagi, you are going to see that will be a bigger vessels come in futures, especially, and then that is where the evolution will change. The way that a port is being designed, the way that business is being handled, the way that the so-called IT developments of the IT will be changed totally because of the challenge of the logistics system. At this moment, it has to be on time, efficient, faster, competitive, and etc. Yeah. Kalau you tengok sini, cargo ship vessels, the number is about 15,000 in the whole world. Yeah. Bulk cargo carriers, crude oil tankers, kita ada ro-ro, passenger ship, chemical tankers, container ship, and liquid natural gas tanker. Alright.
however, whatever vessels, biggest vessels come, that will be also a challenge nanti in future, because of that will be restrictions of area untuk this big vessel to pass, especially the Suez Canal, Panama Canal dan sebagainya. That could be in future dia akan biggerkan Panama Canal ataupun Suez Canal. So this is what happened in Suez Canal. Dulu dia buat satu aja. Sekarang ni maksudnya one type of vessels ya. Sekarang they can serve biggest vessels because of this is where they are developed and they want so-called rebuild balik that particular area dengan dredging, dengan dia what they call it, dia korek lah, senang cerita. Dalam masa orang Penang ni dia korek lah kat tepi-tepi tu untuk perbesarkan that particular area in order to serve the vessels. Yeah. Alright. So that is evolutions of container ship. Tadi ada satu video aja. Okay, type of ships. Untuk pengetahuan you, so we have a few types of ships dekat sini. Okay, which is related dengan container ship. Satu lagi conventional box, which is this is normal. Conventional box ni mana-mana kebanyakan port ni ada. What is a different conventional box? Basically, is a different is that the goods ataupun the cargo, which is not ataupun it cannot be accommodated by container size. So datang semua dengan conventional punya bar. Ya. Dekat Penang Port kita ada conventional bar. Dekat Johor Port we are the biggest of the conventional ports actually in the world. Dekat Johor Port. Ya. Tanker ships, yes, tanker ship ni dia akan this tanker ship ni all the big size kapal lah. Kapal big size ni biasanya dia tak masuk dock. Dia akan berlabuh dekat pilot station, sama ada dia buat bunkering, the small vessel datang, dia bunker ataupun unbunker dekat proses itu, dan small vessel akan masuk dekat pelabuhan. Dia tak masuk dekat sini. Kecuali dekat Dialog, Pengerang Deep Water Terminal. They have that kind of facility. Dekat mana tu Pengerang Deep Water Terminal? Pengerang Deep Water Terminal sebenarnya sebelah kami saja. So they serve that kind of that size about 300 to 400 meters so-called VLCC ataupun ULCC vessels. Yeah, ultra large and very large. Very large and ultra large. So passenger ship ni ialah, of course you know, one of the good example is that Penang. Siapa orang Penang tu dia tahulah kita ada passenger ship, kita ada juga passenger ship dekat berlabuh dekat Johor Port, kita ada dekat Johor area ni dekat mana tu? Setulang kita ada ferry ships, cruise ship dekat Port Klang pun ada. It is depend on what kind of type of ships, depend on that size of terminal. Ada juga kapal yang they call it macam kapal ni kita ada juga yang cruise, tetapi digunakan salah guna. Maksudnya duduk kat atas tengah sana, dia pergi a few places then berjudi di dalam kapal. Ada juga kapal yang macam tu. Tapi saya tak pernah naik lah kapal tu. Anyway, we call it another ship is basically a naval ships. This is more on submarine ke, kapal, aircraft kapal, related dengan military ship, and offshore ships ni. So they call it, ada supply ship yang kecil-kecil, pipe ships, diving vessels, and special so-called special purpose of ship to serve the services to container ship ke conventional ship. Kapal-kapal ni kebanyakannya macam saya cakap lah, macam bunkering ship tu kan, dia akan
hantar kapal, dia akan buat chandling, ship chandling. Ship chandling ni is basically those services yang beri perkhidmatan kepada kapal-kapal dari segi penghantaran makanan, bahan-bahan mentah kepada kapal. We call it ship chandler ataupun ship channeling. Yeah. Okay. So we just want to share to you related dengan sedikitlah kapal-kapal ni why it is being transported via sea. Kalau you tengok dah tahu kenapa. Yeah, because of a very big size. So just share you a few pictures here. Kita ada nuclear power. That is the container ship. This is the container ships, which is consists of that 20 to 25,000 TEUs. Kalau you tengok macam mana you nak bezakan antara kapal besar ni dengan kapal yang kecil yang more than 15,000 TEUs. Kalau you tengok tu dia ada dua. Satu yang dekat depan tu, dekat container tu, dia ada dua bridge tu. Yang itu kalau you nampak dua bridge tu, there is very large containers ship which can accommodate more than 20,000 TEUs. Okay, rig, just to share, I think some of you guys knows about rig, right? Rig yang dekat pelantar minyak lah, senang cerita. Pelantar minyak ni, dia ada a few pelantar minyak yang kita boleh bawa masuk dekat berth untuk dia do all these kind of activities dan sebagainya. So dekat situ ada turbines blade, shipping ship. Ini hebatlah, saya pun tak pernah jumpa lagi. Shipping ship ni most probably it will not accommodate our terminal in Malaysia. Yeah, Carnival cruise ship. Okay, let's go another slide. Okay, just to share with you guys in terms of how developments of port, what type of consideration is required. Okay, one is that on the talking about the skill itself, right? Basically throughput, size of hinterland, how the area can accommodate the vessels, how is the logistic punya range dekat sana, how all this hinterland can support this sea logistic punya so-called process or import export and also transshipment. That is we talking about the skills of the area. Yeah. Other than that is basically geography. Of course, geography play a very important part, important matter. Definitely talking about geography, you guys dah belajar sejarah. Talking about Malacca Port, Singapore, Penang Port. That is where our starting port punya operation start ya pada masa dulu. It is depend on that coastal area, interland geography dan sebagainya. Port function is basically depend on the cargo handling. Cargo handling is either container, is either liquid, is either break bulk, and etc. And also on the logistic distribution and industry maritime services. So this is talking about the port function, and the other important role also, important point is basically on the government and institutional setting. This is where when talking about public and private. Private port ni, pada contohnya macam kami ni ada private port because of it's owned by Petronas. We only can serve Petronas punya so-called import-export containers product. Yeah, public port we are looking at on macam Johor Port, Penang Port, North Port, which is related to, is open to the businesses, is open to the liner untuk berdagang ataupun untuk berlabuh di port tersebut. Ya. Okey, dah berapa lama dah kita ni? Rasa macam dah lama ya Encik Rizal. Encik Rizal, are you okay Encik Rizal? Baru punya. Baru lagi.
You punya student sekarang ni dah berkurangan ke ataupun bertambah sekarang ni? Dah berapa dah orang? I takut dia orang jemur kan atau belah. Tadi spike up sekejap naik sampai 137. Oh, okay. So thank you very much lah untuk yang mana-mana yang baru datang kemudian ni, yang cuba ambil bahagian. Terima kasih lah. Okay. So sila sambung. Okay. Cik Sufyan. Okay, just very quick share you on the port equipment. I think you guys need to know basic port equipment ada untuk especially on the container. So this is the equipment yang ada. So yang pertama tu macam lori tu, we call it prime mover. So prime mover is being designed untuk port operation saja, bawa container. Ya, sebelah tu you tengok situ ada chassis dia. Kalau I tunjuk ni nampak? Boleh tak? Oh, Encik Rizal, masa I point ni ada boleh nampak Encik Rizal? Ada boleh nampak. Mouse tu boleh nampak dia punya pointer. Oh, okay, that's good. Okay, so this is the chassis. This is the RTG, rubber tire gantry. Dia punya function dekat yard ya. Nanti kita akan explain detail sikit lah nanti tentang port operation. Ini yang paling penting lah. Dia call it key crane. Key crane, crane yang dekat berth tu ada selain pada nama key crane ni dia call it container crane ataupun ship to shore crane. Tapi for us we are using key crane. QUAY. Yeah, key crane. So ini on the crane ship ataupun ship crane handling the cargo. Ini top ni kita panggil laden stacker, entry stacker. Ini semua orang tahu, forklift. So this is what special is being designed for SPT yang kita akan bawa sulfur 30 metric ton. Ini special. Ini kita panggil tipper truck. Tipper truck ni dia punya nenek dia, kalau you tahu nenek dia yang lori hantu. Itulah nenek dia. So we develop a very nice one for the purpose of safety, for the purpose of to accommodate Petronas punya requirement. So this is about 30 ton. Ini antara yang tercanggih sekali di dalam Malaysia. So dalam port kami kita ada so called sulfur punya area. We call it a stacker. We call it what do you call it? Reclaimer and also stacker. Dekat sini ship loader. This is port equipment yang ada di pelabuhan kami except this one. Ini ada dekat Johor Port. This one is depend on the size of the port, of the port. Okay. Key crane. Yang ni dia panggil level laughing crane. Okay. The evolution of crane size. Okay, this is very interesting. Kalau you tengok dekat PTP tu, ini dia punya standard ni macam ni. This one. One of the biggest crane in the world. The biggest, the highest, and so-called the longest crane in the world. Okay? The longest crane in the world ni because of it can accommodate until dia punya row tu sampai 24-25 row actually. Dia punya width tu. Ya? Kita ada Super Panamax crane. So macam kami ni taklah besar sangat. Ini kami punya standard. SPT ni kami punya standard banyak ni saja. Sebab kapal yang masuk tak boleh kapal yang besar-besar. Dia punya kapal yang masuk cuma basically cuma dalam 170 meter saja. Instead of crane ni depend on the size of kapal, depend on how the port is being designed, depend on the depth of the sea depth on that particular area. Macam kapal nak masuk untuk crane besar ni setidak-tidaknya kena ada 18 meter. Macam kami dalam 12.5 meter dah cukup untuk kapal tu masuk. Dan size dia cuma 170 meter. Yang ini a big size lah. So this area, this size you can find out dekat North Port, dekat West Port. Yang ini memang dekat PTP you can find out this size of crane dekat Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okay. I hope buat masa ni
you guys boleh faham lagi apa yang saya cuba explainkan. Ya. Okay, kalau apa-apa you boleh tanya kemudian. So this is talking about containerization. I hand over to my friend. Basic just to introduction on the containerization container. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually not friend lah. Cik Sofian ni my boss lah, Cik Rizal. So I kena buat betul-betul lah ni. Okay, mungkin I boleh tambah sikit. Macam mana nak pergi back kenapa? Sekejap eh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasihlah Cik Moderator, Cik Rizal. Jadi Cik Sofian ni I punya boss lah, bukannya kawan. I tak betul habis I lepas ni. Okey, sebelum kita moving forward, okey, apa yang kita share hari ni today is we are not academician actually. Kami datang daripada industri. Whatever, we do believe that apa yang kat sini tadi saya dengar ada conveyor system, operation management, maritime student dan apa yang university dah deliver tu, which is itu dah perfect enough. Tapi apa yang kita nak share today mungkin ada slightly different, tapi that is from the industrial punya industrial punya practice lah. So if I can add on the evaluation of crane size. Actually kalau kita tengok industri, port industry terutamanya indirectly kepada maritime lah. Evolution tu dah melalui beberapa fasa. So kalau kita tengok kan dekat sini, kenapa, okay, based on model, kita sekarang ni dah almost 4 or 5 generation lah. Kalau first generation of the crane, apa yang Cik Sofian beritahu tadi, ship to shore crane, key crane, container crane, dah melalui pelbagai evolution in order untuk meet maritime punya needs. Okay, sebagai contoh, first generation dulu kita panggil dia sebagai container crane. Container crane ni kalau kita tengok lebih kecil, normally untuk kapal bersaiz 100 LOA, length of overall, and then bila demand tu ada baru dia pergi ke Panamax. Kenapa Panamax? Dulu punya industri dia punya guidance dia adalah Panama Canal. Sebab tu design untuk kapal yang boleh melalui Panama Canal, dan secara langsungnya port pun kena ada that size of crane lah. So this is what we measure dulu. And then after that all the liners, all the shipping company, all the ship operator berlumba-lumba nak buat kapal besar untuk apa? Untuk bawa lebih banyak, untuk dapat profit lebih tinggi. Okey, selepas era Panamax tu dia ada kita panggil post Panamax. Post Panamax ni yang mana dia dah tak boleh lepas dah Suez Canal. So kalau you guys aware, Panama Canal ni dah melalui beberapa kita panggil engineering punya modification on the canal itself, because to cater pasal apa kenapa saya cakap orang utamakan ni mesti kena lepas Panama. Okey, saya ada note sikit. Okey, kalau dia tak melepasi, kalau kapal tu tak boleh melepasi Panama Canal ni, dia akan spend more than 20 days untuk sampai ke mana Pacific sekejap Mediterranean Ocean.
Mediterranean Ocean. So kenapa pentingnya Panama Canal ni? So bila liner atau operator atau shipping line buat lebih besar, then Authority of Panama ni kena buat yang lebih besar. So post pandemic adalah revolusi untuk Panama Canal ni, yang mana dia I think boleh Google how they manage this canal untuk cater post pandemic. After this post pandemic, kita ada super post pandemic. Super post pandemic once again. Saya suka cakap ni, kalau Panama ni actually dia one of the world, kita cakap, keunikan dunia. Betul kan? Antara 10 wonders, 10 wonders in the world. So something yang kalau tanya saja, something yang impressive lah, how dia you guys boleh tengok later on how Panama ni works. Dia ada beberapa section, how dia lift up the vessel untuk go through section by section lah. Okay, and then super post pandemic. After super post pandemic ni, I think if I'm not mistaken, sekali lagi MOS APMT punya company, AP Mula Terminal, dia keluarkan sebuah kapal lagi yang kelas E-class. E-class ni dia lebih besar lah. So sampai kan sekarang ni adalah Triple E. Triple E ni kalau tengok yang gambar tu yang di orange lah. Sekarang ni setakat ni dalam dunia dia paling besar, dia paling dia paling besar, dia paling tinggi. So dia boleh crane ni boleh serve kapal yang berkapasiti 21,000 hingga 24,000 TEUs. So that is kapal yang paling besar lah yang ada kat dunia sekarang. So moving forward on the shipping punya industri ni, orang duk berlumba-lumba nak buat kapal yang besar. So port seiring dengan tu, port juga perlu menyediakan kemudahan yang untuk cater perkembangan industri shipping. So port merupakan salah satu industri sokongan yang terpenting kepada industri perkapalan ni lah. Okay, I think I nak just to share on the containerization. So because of what, containerization ni pun juga dia dah melalui pelbagai evolution, berbagai fasa dalam industri maritime. Okay, dengan sejarah, kalau I just go back to the sejarah, containerization ni bermula lebih kurang tahun 1780-an, yang mana on that time orang ada buat container guna kayu, buat separuh kayu, separuh besi, macam-macam dengan pelbagai saiz. Tapi ini adalah era permulaan lah. Kenapa kontainer ni diperkenalkan adalah untuk meningkatkan kecekapan pengendalian di pelabuhan lah, dan boleh membantu untuk mengurangkan cas pengangkutan, juga menyumbang kepada peningkatan aliran perdagangan, yang mana bila pelabuhan efektif, cas murah, banyaklah orang yang akan industri itu berkembang. So kalau kita tengok day to day ni memang hari-hari kalau kontainer ni dia bergerak. Okey, macam kami ni di dalam pelabuhan kami ada portal yang mana kami boleh tengok. Later I share you how the system is work. Kalau di MERS kita boleh kita dapati satu kontainer tu dalam sebulan ni dia dah bergerak the whole the world. Dia dah pergi satu dunia, yang mana inilah equipment yang yang paling kita cakap paling efektif
digunakan pada masa ni. So I ada terbaca tadi actually dalam untuk tahun 2020 dalam dunia ni ada 700 over million pergerakan of container. Yang mana satu jumlah yang banyak untuk containerization industry. So kalau kita balik dekat dulu, zaman dulu, kalau kita tengok sistem maritime ni, especially untuk pemunggahan, diorang pakai bekal. Kalau macam mention by Cik Sufian, kalau dulu tak ada pelabuhan. Dulu tak ada pelabuhan yang mana, simple example lah kalau kita tengok cerita Tanggang. Si Tanggang ke apa cerita tu? Kalau kita tengok cerita tu, kita nampak yang Tanggang tu dia balik belayar, dia akan parking kat luar, perahu akan ambil. Itulah mode of transportation dulu. Kapal ada besar tapi tak ada kemudahan. So ini menjadikan proses pemunggahan tu jadi lambat. So tak efektif, mungkin kos akan tinggi kat sana. So along the way tu banyak perubahan dan orang start terfikir, oh why not we are orang start buat container. Bila buat container ni dululah kalau buat container dulu, every shipping line dia akan buat container ikut suka hati dia. Tak ada standardization. So mungkin kalau MERS dia ada 20 kaki, 40 kaki, MSC shipping dia ada 50 kaki, 60 kaki, benda-benda macam tu lah, ikut depend on whatever yang dia nak buat. So bila then pada I think pada somewhere kurun ke-20 tak silap ini through my reading lah So one of the inovasi terpenting yang mana IMO, International Marine Organization, buat standardize of the container. Bila dah buat standardize tu, this is there are ada few container yang ikut standardize. Kenapa dia nak standardizekan ni? Untuk apa? Memastikan pelabuhan atau proses supply chain tu sendiri cekap dalam mengendalikan container atau volume production. So kalau kita tengok kat skrin ni, most common container is 40 kaki. So we do believe first container yang IMO standardized ni adalah 40 kaki ni lah. So untuk container, this type of container, ini kita ada dua type pula. Kita ada general purpose of container, kita ada high cube yang masing-masing ada beza in term of size. Tetapi bila selepas abad ke-20 tu, dia dah standardize. Yang mana later kita akan explain on intermodal container. Apa kesan daripada tu adalah industri create satu standard untuk container ni boleh daripada kapal turun ke darat, daripada darat dia boleh naik lori, naik kereta api, whatsoever, dan dia boleh pergi kat mana-mana dunia ni using the same method of transportation. So this is a result effectiveness of the efficient of the port, cost saving, and then of course volume tu banyak lah. So other than that, I just to share with you guys, mungkin ada yang dah familiar dengan container. I just to share ni antara spesifikasi of container container kita. Container actually kalau tanya kita memang perfect equipment untuk transportation. Kalau kita tengok kat sini corner casting. Corner casting ni adalah kegunaan dia untuk selain daripada nak memastikan container tu secure, untuk mode of handling.
dekat port macam equipment tadi tu kita di-equip dengan kita panggil dia spreader. So every over the world, all over the world, container ni pergi semua orang boleh handle. As long dia port, dia boleh handle the same. Selain daripada tu kita ada lashing point, kita ada robust. Ini kita dah gunakan steel punya ni lah yang mana dia tak korosif, barang lebih selamat, skior dekat laut dia tak tumbang dan benda macam itulah. Okay, one of the equipment untuk skior that container on board of the vessel atau atas lori mungkin kita tak nampak. Kalau I believe you guys tahulah benda ni. So kalau sebelum kalau dulu even since we are masa kita baru-baru dekat Petronas ni, even Petronas staff coming to us, how macam kita punya key crane crane kita ada spreader, macam mana dia ada magnet ke untuk lekat container? Okey, sebenarnya tak lah. Sebenarnya dia sistem dia adalah twist lock. Twist lock ni purposely untuk secure the container, untuk transportation lah, whether untuk handling, untuk transport lori, point to point lori, kita gunakan this kind of equipment. So kita pernah tengok saya pernah tengok dekat paper yang container kat tengah-tengah jalan, pasal benda ni lah yang dia tak proper lash atau broken atau damage dan sebagainya. Okay, untuk securing ni banyak actually dekat market type of twist lock. So twist lock ni pun twist lock sendiri pun dah melalui pelbagai evolusi. So kita ada kita ada manual, semi auto, auto. Kalau manual of course lah kena manual lah, nak lock atau unlock manual. Semi auto dia bila nak lock kita letak container in between, nanti kita share, dia akan lock sendiri. Tapi unlock, untuk nak unlock, untuk pemunggahan daripada kapal ke port, kita perlu manual tarik, something macam itu. And then the latest untuk kereta, when we are talking about port, always kita talking about deadline, efficient, cepat, always talking about that. So the latest technology untuk benda ni, actually benda ni the most risky lah activity, kita panggil kuning. Dia ada Coleman untuk buka pasang ni, most critical and crucial activity dalam port. So sekarang ni new technology dia panggil FAS, yang mana buka atau pasang dia automatic. So orang cuma perlu plug in bawah container ni, and then bila naik kapal dia akan terus lock. Bila dia bertemu corner casting dengan corner casting, bila spreader atau crane punya spreader tu, bila dia lift up, dia akan auto release. So not just crane, kita consider all the equipment related to maritime, to the shipping, semua dah melalui evolusi yang banyaklah, yang pelbagai. Okay, ini just to share with you guys yang yang kita buat untuk secure. Ini part of the securing. Mungkin I terlepas nak mention tadi, kebaikan pakai container ni, dia selamat lah. Dia selamat, container kargo dalam tu selamat, compare dengan dulu punya operation method. Kalau kita bar, container terabur. Kalau contohlah kita beras kalau beras masuk dalam kapal 10,000 metrik tan, keluar mungkin tinggal 7-8 tan dia. Mungkin dia akan ada loss of cargo during this handling. Tapi dengan container dia susun cantik-cantik, produk okey,
quality of product pun okey. So more secure, more selamat lah untuk barang, untuk perdagangan punya industri lah. Lagi. Okay, so I just share how okay, actually container ni memang purposely untuk stack lah. Dia berbeza dengan bulk pada waktu dulu lah kan, dia ada limitation. Kalau benda contoh berat dia tak boleh terdedah dekat hujan. Macam kontainer ni for sure selamat, dia tak akan kena air, dia tak terdedah dengan terlalu panas. Lebih cekap lah in term of pengendalian. So I just nak share lah, there is 6 motion of the ocean to be considered. Ini semua under IMO, International Maritime Organization. Bila kita plan of the kapal, okay, dekat dalam terminal ni untuk adik-adik ni actually banyak untuk you guys punya carrier later on banyak sebenarnya, bukannya setakat yang macam Cik Rizal tadi mention operation management. Dalam operation tu kita ada, kalau dekat realitinya operation saja kita ada labor management, kita ada planning section, kita ada execution pula. So kalau macam tadi saya ada dengar conveyor system ke apa tadi Cik Rizal, betul kan? Ada student tu. So dalam tu pun kita banyak PLC, kita ada macam-macam lah yang adik-adik later on boleh explore. Memang bukan nak ni, tapi industri maritime ni sangat besar lah untuk anda semua, especially yang belajar dalam maritime untuk explore. So this is motion of the ocean. Bila ini digunakan dalam operation lah, kami sebagai operation, saya daripada operation, kita kena consider all this kind of motion in order to ensure the shipping is selamat, safe. Dan dalam masa yang sama ini mempengaruhi bunkering. Actually kita nampak, kadang-kadang kita nampak simple, tapi the way how kita kapal tu punya kedudukan tu akan mempengaruhi dia punya bunker, dia punya minyak, dan meningkatkan cost operasional dan sebagainya. Okey, selain daripada itu untuk securing kita ada lashing lashing bar dengan turnbuckle lah. Ini kalau ada real picture tadi. So inilah gambaran dekat atas kapal. So kalau kita tengok dekat internet container collapse kat tengah-tengah laut because of this improper punya securing. So just imagine ini 4 container. Okay, the largest vessel triple E tu kita ada up to 11 tiers, 11 tinggi untuk kita ensure dia secure. So otherwise bila kita berhadapan dengan especially sway punya motion, container atau kapal tu boleh terbalik lah. So and intermodal container ini yang banyak merubah landscape of supply chain atau maritime punya industri. Yang mana kalau dulu as I mention tadi awal-awal ship operator ni dia akan produce whatever yang dia rasa dia suka lah. Ada company yang produce 10 kaki, ada yang 20 kaki, dia ikut kepada company sendiri. So bila datangnya era ni intermodal container ni, so apa challenge untuk apa yang dipraktiskan before adalah bila dia pergi Malaysia dia boleh kita boleh handle lah dengan very efficient. Tapi bila dia pergi ke Indonesia, tak boleh, melambatkan dia punya proses pemunggahan, memanjangkan masa posting kapal. So bila coming to this intermodal container, IMO ni sit down, negara yang terlibat, so dia decide this is the standard.
This is the standard whereby can cater all the transportation mode, land transportation, sea transportation, and juga train lah, even sea transportation juga. So itu yang dikatakan intermodal lah. Apa pro dia bila intermodal ni, even though kita, let's say kita produce container kita tu demand dia all over the world lah, all over the world boleh guna lah. So tak ada masalah, kita pergi dekat Malaysia boleh load, kita pergi dekat negara luar, Europe tak boleh pula load pasal dia tak ada equipment untuk cater atau untuk support kita punya apa type of container tu. So just general punya knowledge, type of container. Ada dry storage container yang tadi kita dah this is the most common container yang paling banyak digunakan adalah this type of container, and this type of container consists of 20 dan 40 kaki. Apa lagi? Dia selain daripada 20, 40 ni adalah common, dia ada juga yang 45 kaki. 45 kaki So this container in normal port operation, semua port dekat dunia ni boleh handle. So this one is a flat rack container. Normally shipping guna this type of container untuk overweight atau overheight cargo kat dalam tu. Contoh yang biasa kita handle dulu macam kereta tank, askar punya craft yang kecil-kecil tu, kita gunakan that kind of equipment lah, flat rack. And then open side storage container, ada cargo yang perlukan space yang lebih besar untuk dimuatkan dalam container. Using this kind, dia almost similar dengan dry storage container tadi, cuma mungkin size untuk dimasukkan tu lebih besar dan perlukan ruang yang lebih besar untuk masukkan. Ini open top container. Open top container biasanya kita gunakan untuk container yang lebih tinggi, overheight container. Dan the way kita handle ni, kalau just to share lah with you guys, kalau kat dalam port kita ada selain daripada kick crane tu, dia ada spreader, kita ada satu lagi overheight frame untuk ensure kita punya spreader tu bila kita lifting dia tak directly contact dengan cargo yang tinggi tu. And then half height container, ini very special lah. Ini very special container, ISO tank. This is untuk transport liquid, gas, liquid dan gas lah. Normally cargo yang transport using this type of container is cargo yang danger atau dangerous good container. So this is most sekarang ni, this is most practical lah. Kalau just to share, on the market sekarang ni permintaan untuk ISO tank ni tinggi kerana kalau kita tengok dulu how kita transport gas contohnya ke negara-negara luar, sebab kita salah satu pengeluar untuk gas, contoh LNG. So kita akan gunakan tanker. Tanker ni LOA dia over 300 over. Tak semua port kat dunia ni, especially China lah, market paling besar adalah China. China ni tak boleh cater. Port dia ada limitation on draft, port kecil, port kat kampung. Because of what? As my experience I just to share with you guys, I pernah kerja kat Vietnam, Kai-Mak Terminal Vietnam. I pernah bekerja di Buatan Port Indonesia. So mode sea transportation mode ni adalah pengangkutan utama untuk menghubungkan, untuk import, untuk export dekat negara-negara itu. So bila mana demand tinggi sekarang ni,
dekat China. So people come up to how we going to export container to cater kecil-kecil market ni dekat sungai-sungai, pokok sungai ni. So they are come out with the isotech untuk cater LNG contohnya. So daripada instead of cost pun lagi jimat, instead of dia sewa satu kapal yang besar, ada limitation, cuma boleh pergi port besar, dan daripada port besar dia nak transfer and then transfer again sampai end of the supply chain. Better they have this kind of container in order to easy untuk the market kepada dia punya pengguna luar. So and then refrigerator ni adalah reefer atau reefer yang mana kalau ikut spek dia boleh suhu dia boleh ini antara yang kontainer paling mahal lah. Kalau dalam port ni ini antara kontainer paling mahal. They can cater, they can serve atau kawal dia punya temperature up to negative 32 degree negative 32 degree. So bila talking about reefer container ni, kalau dekat port handling of course different, handling of course different, and the risk also agak tinggi lah. So dalam keluarga reefer container ni dia ada beberapa bahagian lah, depend on barang. And then most valuable reefer adalah kita panggil sensitive reefer. Sensitive reefer ni once kenapa dipanggil very sensitive, dia tak boleh lose the power itself. Pasal dia nak control dia punya temperature kat dalam, humidity or air control whatsoever lah. Kalau apa yang saya pernah handle sebelum ni adalah kalau kita tengok dia punya commodity dia adalah tuna, ikan tuna tu, itu antara sensitive reefer lah kita panggil. So once dia offload daripada vessel, within 1 hour tu kita kena connect balik. So untuk jaga dia punya quality of the cargo inside tu lah. And then special purpose container, ini normally power pack, special, jarang ni lah. Tapi normally I tengok ni adalah power pack atau offshore punya barang keperluan untuk machinery, engine, untuk mudah di mobilization lah. Dalam memastikan efficient and untuk support this maritime, because maritime ni sekali lagi saya mention, when we are talking about maritime, we are always work on the deadline. Semuanya nak smooth lah, semuanya nak berjalan dengan lancar. So this is antara sistem yang digunakan di port yang mana untuk cater operation. Terminal operating system ni adalah ini standard lah. Kita ada bermacam-macam terminal operating system kat market. Kalau macam kami ni, kami punya sistem adalah PITOS daripada Korea. Kalau macam Jopok pun sama, macam PTP dia ada lain sikit, dia pakai Davis. So the objective of the system, you can just imagine 21,000 TEUs spread atau scattered all over the terminal. How we are manage one by one in order to perform well, to move container inside the vessel or vessel to our yard. So all of this activity will be supported by terminal operating system. 21,000 tu something yang banyak. So untuk memastikan tiada service failure, untuk memastikan kapal tu sendiri selamat. Pasal sistem ni dia boleh bagi tahu kita whether condition of the kapal, apa kriteria kita nak letak. Ini memainkan peranan dalam kita
untuk kita plan wisely setiap kapal yang berada di pelabuhan. So second thing is second system yang agak common, vessel traffic management system. Okay, actually later kita akan go further. Why kalau dulu kita pakai radar, sekarang kita ada apa? AIS, Automatic Identification System, yang mana itu ada tragedi lah yang berlaku dalam dunia ni, tragedi yang besar, and then this team ILO ni come up with that procedure atau apa kita panggil undang-undang. Okay, portal ni adalah all the information will be gathered on one system. Kalau kita tengok Shopee ramai ni agent shopping tu, how kita nak tahu, contoh kita beli barang daripada China, kita boleh tahu pergerakan barang kita. Same goes to the container. Kita every container tu ada dia punya own identity numbers kalau kita tengok container, so kita boleh tracking. So not just that, the system also can bagi you punya ini untuk shipping punya management. You boleh tahu okay, kapal aku masuk on this time, akan keluar this time. So untuk kapal yang ada few route, especially transshipment kapal, dia boleh plan wisely how dia nak route A, B and C lah. Okay, this is actually Maritime Convention atau kita panggil apa perundangan So apa yang trigger them untuk all the perundangan? I believe yang belajar maritime ni aware dengan SOLAS, MAPOL, EIS ni. Sebenarnya benda ni berlaku sebagai contoh sinking of Titanic. Mesti semua orang tahu Titanic. 2 years after the incident, all the kita panggil ILO sit down 2 years after untuk investigate, untuk cari root cause kenapa Titanic ni tenggelam. Ini one of the biggest incident lah yang berlaku, yang mana kalau tak silap saya 1,500 orang mati dalam insiden ni. So antara yang convention ni come out adalah yang dia identify kurangnya latihan terhadap dia punya kru, lifeboat tak insufficient lah, tak cukup. So itu antaranya. So SOLAS ni kita panggil minimum requirement of minimum standard of pelayar lah untuk kapal. So they have to ensure few factor untuk ensure keselamatan orang. So collision at the sea, dia adalah perundangan dia. I will not going through one by one. And then kalau kita tengok AIS ni, Automatic Identification System. Kalau dulu, kenapa keluar AIS ni? Adalah disebabkan of tragedi 9/11. Kalau dulu ada kita panggil BTMS ni lah, tapi kita menggunakan radar. Tapi since kejadian 9/11 ni, dia orang come out dengan kita panggil real time punya sistem, yang mana kita boleh tahu kapal tu. Kalau kita you guys boleh go to Google or whatsoever, boleh type AIS. You guys boleh tahu kapal tu dia daripada mana, nak ke mana, bergerak berapa, all the detail was there. Compare than before, kita cuma tahu kalau kita tengok kalau dekat kapal tu dia ada satu, saya lupa lah apa dia punya ni, kalau dekat captain dia ni kita cuma boleh tengok titik-titik, tapi now no more. Kita boleh tengok every detail kapal tu nak gimana, speed dia berapa, muatan dia berapa, semua kita boleh. So that is what was trigger this Maritime Convention untuk improve perundangan. So
this is the most important lah. I just to share. Mungkin ada yang final project ke kan. Later on mungkin you can choose one of that issue to be your final paper later on. So untuk port ni the most challenges dia cycle time lah. How to ensure cycle time in order to meet the customer expectation. Every kapal ni memang dia ada very tight punya schedule. So okay, sebagai contoh masa kami berkhidmat sekarang ni kami dekat private jetty. Dia punya pressure dia kuat. Kalau dulu selain daripada kita nak tengok kapal, kita kena ensure contoh kapal akan melalui Suez Canal. Suez Canal ni kalau dia orang terlepas, dia orang bayar mahal. Dia orang bayar mahal untuk lalu terusan tu. Kalau dia orang terlepas, dia orang kena queue balik. The last one. So how we are working is to ensure they meet the deadline untuk belayar. So kalau tak, terminal will be penalty by liner kerana dia miss window. Bila miss window, kalau dia nak bergerak juga, dia kena melalui Somalian punya perairan tu. Kalau you guys pernah tengok reach dia dekat Somalian punya area tu, ada Captain Phillips movie, Captain Phillips, based on true story actually itu one of the MERS punya kapal. Actually kapal tu dia baru berlayar daripada mana yang kita pergi tu was? Oman. Salalah port. Okay, that time saya dengan Cik Sofian dekat Salalah. Saya nampak kapal tu. Dekat Salalah. Kita ada projek sikit dan tu kami di PDP. So I nampak kapal tu Alabama betul ke? Alabama MERS. So sebelum kejadian, and then masa kami sampai kat Malaysia, kapal kena hijack. So this is why Suez Canal, Panama Canal ni important lah. So secondly, okay, actually every port in this world, I believe in this world, oxygen ini the most important because of what? Masa pertukaran tu ndaklah semua, sebab tu kita panggil oxygen. I think not just us, ada few industry, contoh macam electronic company, dia nak ensure line tu bergerak, and same goes to us. Kita nak ensure tiada delay semasa pertukaran shift. Maintenance plan, this is more crucial part to ensure maintenance carried out properly. Bila kita, especially macam kami ni cuma ada 2 crane. Kalau satu crane rosak akan prolong port stay, which is company customer tak happy, dan kami pun akan melalui satu fasa yang susah lah dengan komplain, dengan penalty whatsoever lah. Skill and equipment condition, actually kita provide actually apa skill yang dalam port ni tak ada dekat luar. Even kalau when we are talking about field operators, kita ada sendiri punya skill center untuk train diorang, yang mana yang terbaru just to share, Johor Port menerusi JPSC, Johor Port Skill Center, merupakan satu institution yang mana dia akan apa kita panggil belajar on the port equipment, and then dia akan in the end of the course dia akan dapat level 3 SKM lah. I think level 3 almost equal to diploma. Correct me lah Encik Rizal kalau ini, tapi I think so lah kan, SKM level 3. So external factor, weather condition, since especially Malaysia, not only Malaysia, Asia, especially Asia Tenggara ni kita menerima hujan yang banyak. This is one of the challenge. Bila hujan banyak, visibility terganggu, akan affect our operation. Lightning, kilat, especially on our port. Our port adalah, saya dulu
Okay, area Pengerang ni merupakan area yang banyak menerima kilat. So that is our challenge here lah. So you guys, student, you may come up with the project later on how we are going to manage this to ensure our operation does not jeopardize lah untuk moving forward. Put limitation draft. So untuk kami punya port, insyaAllah kami tak ada limitation on draft. Pasal kami punya jetty head berada lebih kurang 2 km daripada causeway atau daripada onshore. Kita punya offshore jauh. So less of cost dredging so on because of the tide is natural. So kuranglah maintenance on that. Hatches one of the external factor, kapal-kapal yang terlalu banyak hatch cover yang mana hatch cover ni dia purposely untuk securing the cargo. Cuma itulah antara challenge kita bila banyak hatch, kita sacrifice kita punya productivity lah. Okay, and then let's see this video. This is future of port industry to cater the shipping punya evolution kita panggil. So kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi lah ya. Alright, Right. So you guys boleh bersabar sekejap. Nanti kita tengok video ni dulu. Okay, if you guys look at this, I think kalau belah saya ni belah kanan ni this is future of port, yang mana port semua dah go to automation. So kalau dulu kita tengok ini adalah proses birding of the vessel, yang mana dulu kita pakai orang. Paling minimum kita kena ada 10 hingga 12 orang untuk tarik tali kapal. So now ini dekat Salalah Port, dia using this magnetic atau automation lah, yang mana dia akan kapal lebih secure, tak perlukan tenaga pekerja yang ramai dan lebih cepat lah. Kalau normal pakai orang ni kita spend 2 jam untuk securing the vessel whenever alongside to the port. Tapi port ni very efficient, kapal masuk dia buat sendiri, tak perlu orang yang ramai. So this is also Qingdao Port, China, also automation port. Dia dah, kalau kita tengok tu, dia tak perlukan truck yang banyak. Dia ada, kita panggil apa, rail. Sky rail, sorry. So this is what will happen in the near future, I believe. So kalau Singapore pun dia ada project mega port, few of the port dah running well. Consider automation port. Malaysia setakat ni I believe we are study untuk moving to that direction, tapi kita belum bermula. So I think this is the last and okay, Cik Rizal. So I think that's it, my sharing for today. And anyone have any question can please. Okay, thank you very much Tubuh kita punya panel yang ada. So kita terima kasih lah dengan penyampaian yang telah dibuat, cukup panjang lebar jugalah. Dia punya konten yang cuba disampaikan, kita mula-mula ingat just sikit-sikit je, tapi detail juga dia punya jalan ceritanya. Okay, so sangat berterima kasih.
Dan kita ada buat soalan kat sini tak banyak. Saya nampak dalam chat box ni ada satu je soalan. Saya rasa mana-mana panelis kita boleh memilih untuk jawab. Saya rasa soalan ni agak simple. Dia tanya tentang peluang pekerjaan industri ni. Mungkin Cik Sufian kalau boleh pecah kalau dari segi cabaran dia. Apa dia punya challenge dia yang kalau nak perlu, kalau kata apa yang perlu ada bagi seorang graduan tu, dia punya skill set dia untuk masuk dalam industri, especially yang macam ini. So, Cik Sufian ke ataupun Cik Fazli boleh jawab ke? Saya silakan. I think saya ni sikit lah. I think kami punya staff ni actually most of them daripada maritime, daripada you guys punya education background. Cuma when we are talking about challenging ni untuk kami port yang ni mungkin the most challenging in future I can share with you is bila automation yang kita share tadi kan. Bila automation tu penggunaan port ni actually dia punya labor dia very massive. Port ni gather manpower very massive. So memang I think untuk dekat BIC ni sendiri kita memegang headcount paling tinggi lah dalam port. So untuk future challenge bila dah automation of course kurang, tapi don't worry, untuk sekarang ni Malaysia tak hit to that direction lagi, tak ada automation port. I think peluang tu besar, peluang tu agak besar. Cuma apa yang kita tengok Cik Rizal yang ini based on my experience lah, since port ni dia tak mudah sebenarnya. Macam PTP, I think UMT ada collaboration or apa dengan PTP kan, dia punya student, dia orang boleh train whatsoever, practical whatsoever kan. So industri tu besar. Cuma itulah saya tengok kurang macam mana kena apa kita panggil, saya tengok yang tak ramai yang sanggup duduk dalam industri ni. Pasal dia orang kena kerja 24/7, raya pun ni, itu challenge dia lah. Kalau tanya talking about challenge, that's the challenge lah. Orang saya sebelum saya sampai this level, I was working on the shift 15 years. Jarang sekali saya dapat pagi raya tu cium tangan mak bapak atau anak cium tangan saya tu jarang. Cik Sufian pun experience the same. Tapi we have to sacrifice lah. So macam saya yalah, since we are choosing this industry to work, so that is the most challenge lah. I think kalau talking about peluang tu insyaAllah banyak. Tak kira kat Malaysia ataupun dekat overseas. Okay, Cik Sufian nak apa? Okay lah, saya try to recap sedikit lah, talking about the experience dan sebagainya as a port punya industri ya. Untuk pengetahuan student, especially on student side, I believe especially yang involved dengan maritime is related to the dengan logistics. You guys, maksud saya memilih aliran yang tak salah dan betul. Okay, because of somehow rather we have a few ports that is going to be developed lagi. The logistic will not stop ataupun will not be challenged with other factors. Benda akan berjalan dan terus develop in terms of the logistik and also the port punya environment. So we have been experienced, macam saya dah been experienced bekerja di port on the logistic. I have seen a lot of career development. Career development di dalam operation ni it is very very big actually. When you involved dengan operation, you have this opportunity to be upgrade, to be promoted, and etc. Okay, contohnya yes, macam saya dengan a few saya punya colleagues, which is dia punya kategori, okay,
Macam Encik Rizal dia nak jadi lecturer. Macam saya nak jadi operation guy. So saya punya perjalanan daripada supervisors, daripada executive, senior executive, planning managers, head of the department, then until now. Dan saya nampak benda ni bukan pada diri saya, tetapi kebanyakan yang saya nampak daripada pengalaman saya, rakan-rakan saya, staff saya, Encik Fazli juga daripada bawah, yang pada usia sekian dia sudah menjadi head ataupun senior manager, which I believe on that matters on the career developments for port and logistic, saya rasa you tidak salah memilih aliran ataupun kursus. Cuma nasihat saya kepada adik-adik sekarang, untuk you berjaya, yang paling penting dalam hidup you untuk berjaya ialah you dapatkan keredaan daripada siapa? Daripada siapa, Encik Rizal? Encik Rizal? Ya. Yang penting kita kena dapat keredaan, doa daripada ibu bapa kita. Ya, especially ibu bapa kita yang masih ada, you guys mesti mentaati Dewang, you guys mesti memohon doa dan keredaan daripada Dewang supaya mereka berdoa redha kehidupan you guys untuk berjaya. So ini nasihat saya yang pertama. Yang kedua, kepada ibu bapa yang dah meninggal, actually kita kena dapat keredaan daripada Allah. Untuk dapatkan keredaan daripada Allah, apa yang penting ialah you berdoa untuk mereka yang telah meninggal. You berdoa, you sentiasa sedekah untuk Dewang, ya, yang itu you akan dapat keredaan Allah dan akan mempermudahkan perjalanan hidup you sebagai student. Kalau bukan dan student pun, masa you ada career development, that is where rezeki you akan datang. So you kena pegang benda ni penting dalam hidup you. So ini yang saya amalkan, jaga hati ibu bapa, hati orang tua, dan of course you kena bersungguh-sungguh lah. Dedikasi itu kena ada supaya rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang halal. Apa-apa challenge yang berlaku, that is normal. Wherever you ada dalam mana-mana jawatan ataupun mana-mana tugasan, you nak kerja sebagai apa pun, yang tu tetap ada. Tapi yang penting, yang ini you kena pegang betul-betul. Yes. Encik Rizal, itu saja nasihat saya. Okey. Terima kasih banyak Encik Sufian dan juga Encik Fazli untuk bagi kita yang pandangan yang apa, ada yang kata panas topik yang dibincangkan. Okey. Mungkin ada satu lagi yang bertanya sini. Saya rasa sini kita reserve sebagai last soalan. Kalau boleh lebarkan sikit tentang impact dari segi teknologi sekarang ni. Kalau dilihat kan, especially sebab post pandemic ni, kita lihat kita terpaksa kerja dari rumah, jadi keperluan terhadap teknologi itu dah mula terpaksa diubah. Dulu tak ada keperluan tu, tapi sekarang dah jadi ada. Jadi sekarang ni kita nak lihat sekarang ni kalau dari segi perkara ni, the evolution perkara ni dalam industri port, shipping dan dalam sektor tuan sendiri, adakah perkara ini sangat-sangat begitu cepat sekali dia mengubah ataupun macam mana dia punya pace of movement untuk teknologi dan inovasi ni? Sila. Okey, mungkin jawapan saya mungkin ada salah ataupun ada kebenaran. Tapi looking at on this with the current pandemic situation, right? Somehow rather port is a bit different tau. Because of port is one of the so-called what do you call it, service? Service yang utama lah, macam essential service, which is a frontier. So what I'm trying to say is basically, somehow rather dari segi impact tu, nak tak nak kita mesti ada orang untuk bekerja with this, untuk serve the logistic ni system. Kita kena ada orang. Okay, moving forward
moving forward, as macam Encik Fazli cakap tadi, so on the technologies untuk kita serve the situation, the equipment, kita belum ada on that particular stage. Macam dekat Singapore, dekat Gonzalo tadi, actually from the system kita boleh control. Kita boleh control untuk crane operator operate, kita boleh control untuk prime mover yang pergi dekat yard tu untuk ambil container dan sebagainya. Tapi at the end, people are going to port juga untuk serve that service. Kita belum ada lagi duduk dekat rumah untuk kita go buat kerja dekat rumah on the port punya environment. This is where we look into it. I don't think it is going to be a challenge in the sense of port punya environment dari segi the effect of that pandemic dan sebagainya yang boleh menyebabkan pengurangan pekerja tak boleh kurang, tetapi akan diambil alih oleh robot ataupun sistem itself. It is going to be, but it will take years lah nanti. Kecuali operate dalam segi warehousing, kita ada automated, and sebab at this moment we don't see that the government especially ataupun the company they are not going to invest that such mass punya investment on this in this port technology. So saya rasa itulah komen saya. Kemungkinan besar ataupun especially on the maintenance side, it is going to be huge of cost of maintenance when you do all this kind of technology. So Encik Rizal, I think this is what our opinion lah. Mungkin Encik Rizal ada baca lagi ke apa ke? If I can add lah, actually port ni merupakan essential service lah. Kalau last pandemic semua orang tak boleh pergi kerja, tapi berbeza dengan keadaan kami dibenarkan untuk even saya ke Melaka, kami dibenarkan untuk bekerja seperti biasa. Cuma ada pengurangan the total head count of manpower lah. Kalau dulu kita 100 orang on the shift, kita sekarang ni 50 orang. So kalau tanya saya bekerja daripada tahun 2000, saya dah go through on the security dalam this industry. Kalau you bekerja, saya dah pernah melalui 2008 punya so-called kemelesetan ekonomi kot time tu, lebih kurang macam tu. And then baru-baru ni pandemic. So port ni kalau dia affected pun, kalau port ni affected pun, dia selepas orang lain semua dah collapse, dia last sekali. So saya ingat lagi 2008 dulu memang time tu memang ekonomi teruk. Memang kita tak ada tapi kontainer kita still handling even kontainer kosong. So port tak pernah sunyi. Orang still kena pulang kontainer, liner pun kena ambil kontainer untuk simpan dekat wherever depot, wherever port yang terdekat. So kami setakat ni less impact lah to the kalau talking about career kalau bekerja dalam this industry. Dan saya pernah bekerja di dalam oil and gas industry. After 15 years saya dekat PTB, saya keluar, saya join Petronas untuk rapid project ni. And then memang just to share lah, memang gaji kuat lumayan bekerja dengan Petronas. So memang kuat lumayan. Tapi bila saya memerlukan apa kita panggil pembiayaan peribadi contohlah, tak laku payslip saya ni, tak laku. Dulu saya gaji dalam port industry that time is somewhere 2015, 2016 during that crisis, oil crisis, that time minyak jatuh apa semua ni lah masalah dengan tu. So gaji memang besar tapi saya tak boleh buat apa-apa dengan even payslip. Tengok kerja dengan oil and gas industry, bank automatically reject.
Okay. And then apa yang saya nak share kat sini, kalau Cik Rizal atau ada yang aware, DPTP sendiri, Pelabuhan Tanjung Pelepas merekodkan 2021 dia punya handling melepasi 11.2 juta, which is this is new record. Dulu tak ada pandemik, diorang tak dapat pun cecah 11 kan, kerana pandemik diorang dapat 11.2 juta. Yang mana kita nampak port ni, kalau port ni tak ada, macam mana kita nak bawa barang makanan, macam mana kita nak bawa barang kesihatan, ubat-ubatan. And then bila pandemik ni, efek dia dekat port, menambah volume dekat port ni adalah, ialah saya sendiri pun, rumah saya bekerja di rumah. Kami boleh bekerja tapi rotation basis. Saya tak boleh jumpa Cik Sufian, adalah kita buat grouping untuk manage that pandemic tu. So every day ni kita mesti tengok, ini Shopee, tak Shopee, Lazada, yang mana orang di rumah that time memang increase dia orang punya perbelanjaan in term of online punya online punya business lah. So lagi satu, kalau dekat MERS line as a shipping operator, dia punya volume pun on this 2021 pun increase. Okay. So that's it. Okay, Cik Rizal, saya rasa kita ada juga kot relate dengan jawapan yang you guys nak tu. Ada. Okay. Soalan I mean, that's good start lah. Biasa budak kita yang akan tanya, mereka pun bimbang juga dalam keadaan krisis yang ada ni. Bila bertamat pelajaran, boleh dapat kerja ke tidak. Yelah, zaman sekarang ni dah bertanggung hutang, ada PTP PTPN. Jadi kegusaran tu ada. Jadi memang rasa serba tak kena tu memang tinggi. Memang tinggi, betul. So masing-masing melihat apakah kemungkinan yang mereka nak halui cabaran yang macam mana. Ya. So saya rasa perkongsian ini sangat-sangat bermakna bagi kita. Saya berterima kasih sekali lagi bagi pihak UMT dan di fakulti kami, fakulti pengajian maritim, kami amat berterima kasih sebab kita dapat berpeluang dengan dua tokoh yang cukup saya kira hebat dalam industri ini, cukup berpengalaman dan perkongsian yang walaupun katanya asal-asal nak bagi baseline aja yang atas tu je, tapi akhirnya masuk juga perkara-perkara yang detail-detail juga dari segi operasinya dan sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi harap-harapnya tidaklah rasa ini sekali saja, kita akan cuba adakan lagi pada sesi yang akan datang, dan kita harapkan perkongsian ilmu ini mungkin kita boleh dua halakan. So sebelum kita berakhir, any last word so far daripada both side, daripada sebelah sana? Cik Sufian, ada apa-apa yang disampaikan last? Okay, itulah kami mengucapkan ribuan terima kasih juga, because of to be truth, this is our first experience also untuk organize ataupun untuk kita dijemput oleh pihak university. Sebelum ni saya ada juga terlibat, tetapi tidak terlibat secara langsung, but now I terlibat secara langsung. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak UMT, Encik Rizal. Saya akan gunakan benda ini juga sebagai benchmarking whereby kita akan improve lagi lah. Sebab kita buat benda ni pun is a bit ad hoc, masa kita discuss tu pun lebih about less than 2 weeks, lepas tu jadi tak ID dan sebagainya. So in future probably we can meet, so it will be a better ataupun good environment kalau kita boleh jumpa dan kita boleh have a very open discussion, that will be more valuable lah to us ataupun dan juga you guys. Ya, Encik Rizal, terima kasih. Okay. Cik Fazli, any from you? Last from you? Sikit je lah. For me, terima kasih lah Cik Rizal, especially this is not first time lah, tapi kami dah lama sangat dah tak buat this kind of session kan. Kalau dulu masa kat TP, I ada lah few session dengan Netherlands University kalau tak silap, tapi itu moto dialog lah. Tapi dah lama sangat dah berkarat.
segala kekurangan tu kami minta maaf. Kami akan improve akan datang. Mungkin kita boleh jadi antara UMT dengan SPT ni collaboration later on, kita tengok macam mana nanti Cik Rizal ya. Baik. Boleh visit us kat sini untuk tengok real punya port operation. Because we are special kat sini pasal kita datang kat tempat kita je, oil and gas you boleh tahu, port industry you boleh tahu. So quite ni lah perfect punya plan yang boleh belajar banyak benda. So sekali lagi terima kasih Cik Rizal. Terima kasih banyak lah. Okay, terima kasih sekali lagi. So that's it daripada rakan kita yang dari industri. Kalau last ni nak ada session ambil gambar sikit, yang boleh rakan-rakan kita yang di luar sana, kalau boleh on your camera, use punya kamera kita sebentar, untuk bolehkan kita ambil gambar semua. Okay. Tak boleh nampak. Nampak? Yes. Kalau boleh daripada rakan-rakan kita, tolong bukakan kamera sebentar untuk kita ambil gambar. Gambar kami okey ya? Gambar kami nampak kan? Ya, nampak. Okay. Right. So kita cuba ambil gambar sekejap. Okay, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okay. Ready? 1, 2, go. And another one. Thank you very much. Thank you for your cooperation. So thanks again for coming to our session. So kita berakhir dengan kita punya sesi kita hari ini. InsyaAllah kita akan cuba adakan lagi in the future. So rasanya tak terhilang lah. Apa yang kita jemput ni dapat kot capai apa yang dia orang plankan. Hopefully kita akan berjumpa lagi akan datang. InsyaAllah. Bye-bye semua. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum.